Bonjour chers élèves, aujourd'hui Inch'Allah je vais vous présenter une leçon de production de l'écrit intitulée Reconstitution de texte. L'unité 1, semaine 1, 2, 3 et 4. Alors le chemin des lettres, niveau 4e année. Alors reconstitution de texte, ça veut dire comment reconstituer ان تكست يعني نبنيو واحد تكست نعاودوا ليه البناء. يقدر يكون عندنا مثلا اون ديزوردر ما مرتبش، يكونوا عندنا دي فراز ما مرتبينش، وحنايا المطلوب منا نتعلموا كيفاش نبداو نرتبوهم. comment les mettre ou bien les rendre en ordre. Alors j'observe dans le passé le Maroc était le berceau de civilisations riches et diverses. في الماضي المغرب كان هو مهد الحضارة الغنية والمتنوعة. الوغ غنعمل لكم ليكتور عاد نشرح لكم après. Dans le passé, le Maroc était le berceau de civilisations riches et diverses. Ces terres conservent aujourd'hui encore les traces des civilisations romaines, amazighes et arabo-musulmanes. Ce pays restera un carrefour où se rencontreront les cultures et les peuples. Dans le passé, في الماضي, le Maroc était le berceau de civilisation, كان المهد ديال الحضارات الغنية والمتنوعة. Ces terres أراضي ديالو conservent aujourd'hui تحتفظ اليوم encore les traces des civilisations بالآثار ديال الحضارة الرومانية أمازيغ الأمازيغية et arabo-musulman والعربية المسلمة. Ce pays اللي هو le Maroc restera un carrefour غيبقى دائما يعني في le futur في المستقبل un carrefour où se rencontreront اللي كتلتقي فيه أو مكان الالتقاء ديال les cultures الثقافات والشعوب. Alors combien y a-t-il de phrases dans le texte? Lesquelles? Alors combien y a-t-il de phrases? Alors on a 3 phrases. شنو هما هاد لي phrases؟ أنا حددتهم لكم هنايا. Dans le passé, alors le Maroc était le berceau de civilisations riches et diverses. Voilà, هذه une phrase. إلا لاحظتوا elle commence par majuscule et se termine par point. Ces terres conservent aujourd'hui encore les traces des civilisations romaines, amazighes et arabo-musulmanes. الأراضي ديالو alors ces terres commence par majuscule et se termine par point. Voilà, par point. Alors ces terres conservent aujourd'hui encore les traces des civilisations romaines, amazighes et arabo-musulmanes. ها la phrase الثانية. Ce pays restera un carrefour où se rencontreront les cultures et les peuples. Commence par majuscule et se termine par un point. Alors ce pays هاد الدولة غتبقى دائما restera في le futur في المستقبل ملتقى ديال الطرق ديال الثقافات والشعوب. Alors on a 3 phrases. Sont-elles en ordre ou en désordre? Alors ces phrases sont en ordre. Alors elles sont en ordre مرتبين لأن بدينا بلو باسي وجينا الحاضر وأبخي جينا المستقبل. Alors je réfléchis. Je relève les mots qui indiquent le temps dans le texte. Alors شنو هما الكلمات اللي كيعبروا لنا على الوقت على الزمن في التكست. Alors bien sûr عندنا dans le passé, on a aujourd'hui et on a les verbes. Alors voilà. Je classe ces mots dans le tableau suivant. هاد les mots اللي كتكلمنا على الزمن كتحدد لنا الزمن نحدوهم هنايا في الطابلو. عندنا le passé. Dans le passé était. Le présent كنلقاو aujourd'hui conserve. Le futur on a restera et on a rencontreront. Alors هذا بالنسبة le tableau. Je cite d'autres mots ou expressions indiquant. هنا طالبونا باش اننا نعطيو d'autres mots كلمات اخرى اللي يعني كتعبر لنا حتى هي على الزمان. إما le passé الماضي, le présent الحاضر,
أو le futur المستقبل. Hier alors c'est le passé أمس. Dimanche passé الأحد الماضي c'est le passé. L'an dernier السنة الفايتة l'an dernier. Alors le présent كنلقاو maintenant الآن en ce moment في هذا الوقت. Le futur on trouve alors on a d'autres mots mais أنا اقترحت لكم هادو. alors demain غدا le mois prochain الشهر القادم. alors هادو هما les mots les expressions qui indiquent le temps. Que remplace ce pays dans la troisième phrase. alors هنايا شنو قالوا لنا هاد لو مو ce pays شنو كترومبلاسي لينا في هاد لا troisième phrase. طبعا حنا سنتكلموا على لو ماروك. dans le passé le Maroc ce pays resterait يعني le Maroc ça veut dire remplace le Maroc. alors passons aux exercices. je m'entraîne إذا هنا كنتدرب داكشي اللي شفت هنايا كنحاول نطبق بحالو. demain il y aura d'autres moyens de transport plus rapides et plus confortables. aujourd'hui nos ancêtres traversaient le désert à dos de chameau. de nos jours les TGV comme le Borak et les avions facilitent les déplacements. alors عندنا هاد لو تكست مطلوب منا je relève les mots qui indiquent le temps et je les classe selon cette flèche. شنو هما الكلمات اللي كاينين عندنا في هاد لو تكست ولا في هاد لي فراز اللي كدلنا على الزمان على لو طون. le passé le présent le futur. alors autrefois الماضي le passé autrefois. de nos jours في هاد ايامنا الان ايامنا الان. dans ces jours بحال الا قلنا اليوم c'est le présent حاضر. demain alors voilà alors demain c'est le futur. مطلوب منا deuxième exercice deuxième question. je réécris le paragraphe en remettant en ordre les phrases. المطلوب منا هاد لو باراغراف كيما كتشوفوا اللي اون ديزوردر ما مرتبش لينا. الا شفتوا هنايا عندنا دوما كتعني لنا لو فيتور. ما يمكنش نهضروا على المستقبل عاد نجيو نهضروا على الماضي ونعاودوا نهضروا على الحاضر. خصنا نتكلموا على لو باسي ونجيو نتكلموا على لو بريزون ونجيو نتكلموا على لو فيتور في هذا الترتيب. الوغ هاد لي فراس سون اون ديزوردر ما مرتبينش. المطلوب منا اننا نرتبوا هاد لي فراز pour obtenir un paragraphe en ordre. alors bien sûr on va commencer par le passé. on va dire autrefois. voilà c'est la première phrase. autrefois nos ancêtres traversaient le désert à dos de chameau. في الماضي الاسلاف ديالنا الجدود ديالنا كيمشيو في الصحراء يعني في السفر على ظهور ولا عفوا يعني كيركبوا الجمال. فوالا لي دو هو الظهر المفرد ديال لو دو هو الظهر. الوغ دو نو جور الايامنا هادي دو نو جور لي تي جي في. دابا تنتكلموا على لو بريزون. لي تي جي في دوك القطارات السريعه بحال البوراق اي لي زافيون الطائرات فاسيليت لي ديبلاسمون سهلات لينا التنقل لو بريزون. وعاد غادي نجيو نتكلموا على المستقبل. demain il y aura d'autres moyens de transport plus rapides et plus confortables. alors في المستقبل غدا ماشي المقصود غدا وانما يعني تقصدوا بها في المستقبل غادي يكونوا عندنا دوطخ مويان غادي ربما يتم اختراع وسائل اخرى للنقل اللي تكون سريعه ومريحه بشكل كبير. الوغ هادو بالنسبه ليكزارسيس جو مونطري. الوغ نمشيو جو برودوي. الان حنا غننتجو يعني بلا ما هاد المساعده نستخرجوا ولكن نفس الطريقه غنعملوها. يعني نفس الطريقه نستخرجوا لي مو ديال دو طون هاد لي زيكسبرسيون دو طون اللي خدمنا بهم بحال هادو ديال لو باسي لو
présent et le futur. وغادي نحاولوا باش اننا نرتبوا لو باراغراف اللي عاطينا لان هاد لو باراغراف حتى هو اون ديزوردر ما مرتبش. Je remets en ordre les phrases suivantes et j'écris le paragraphe obtenu. Voilà, on a un paragraphe en désordre, des phrases en désordre. Nous, on va les mettre en ordre. حنا غادي نرتبوهم بالطريقة اللي استعملنا هنايا. De la même façon qu'on a utilisé ici ou bien de la même manière qu'on a utilisé dans le premier exercice. Alors, c'est la Shura. Alors, là, on va reproduire le même titre. Voilà. Alors, c'est la Shura. C'est la Shura. Ashura. هذه عاشوراء. Alors, نقرا لكم بعد التكست. Aujourd'hui, les enfants reçoivent des cadeaux et des friandises. Les familles sont allées hier au marché pour acheter les fruits secs et les jouets. Demain, ils courront dans les rues et aspergeront les passants d'eau. Alors, هنايا بدينا بaujourd'hui. حنا شنو قلنا خصنا on va commencer بلو passé بالماضي. Alors عندنا هاد aujourd'hui كتدلنا على الحاضر. On a sont allés alors عندنا إياه كتدلنا على لو passé وعندنا demain كتدلنا على لو futur. Alors حنايا بحال كيما عملنا في لو بروميير اكزرسيس غناخدو شنو هما لي مو كي لي زيكسبرسيون دو باسي. Alors voilà عندنا هادي هي لا فراز. Alors هادي لا فراز du passé. Alors c'est لهنا. Alors les familles sont allées hier au marché pour acheter. Alors انا ما كملتش لكم لا فراز لان ديجا عندنا مكتوبه هنا. Les familles sont allées hier au marché pour acheter les fruits secs et les jouets. Alors هذه هي la première phrase. Alors من بعد كيجينا le présent اليوم le présent. Alors c'est aujourd'hui. Alors هذه هي la phrase الثانية. Aujourd'hui les enfants reçoivent des cadeaux et des friandises. Alors la deuxième phrase. La troisième phrase bien sûr c'est le futur اللي هي عندنا demain. Alors ici c'est la troisième عفوا pardon. Alors c'est la troisième phrase. Ils courront dans les rues et aspergeront les passants. Donc يعني غيبداو يرشوا الناس بالماء. Alors voilà إذا كان هذا هو الدرس ديال alors la production de l'écrit, production écrite. Alors reconstitution de texte شفنا كيفاش comment mettre un paragraphe qui est en désordre, comment le rendre en ordre. Alors نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الدرس. طبعا ما تنساوش جيم لي كومونتير et les j'aime وما تنساوش n'oubliez pas de partager avec vos amis. ما تنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. الى اللقاء مع فيديو اخر بحول الله.